ଖସୁଛି ସୁନା ପ୍ରତିଦିନ ଦର କମୁଛି ମାସେ ଭିତରେ ଖସିଲାଣି ପ୍ରାୟ 15,000 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? କାରଣ ସୁନା ଶସ୍ତା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୱେଲେରୀରେ କିଣିବାକୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚିତ୍ର ଟିକେ ପୁରା ଭିନ୍ନ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଖସିଛି ସୁନା। ତଥାପି ଦେଶରେ ଚାହିଦା 70% ଅଧିକ କମି ଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ସୁନା ଦାମ ରେକର୍ଡ 1,92,000 ଟଙ୍କା ପାର କରିଥିଲା। ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର ରହିଛି 1,40,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଦାମ ଖସିଥିଲେ ବି କାହିଁକି କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା କମୁଛି? ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା? ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବ କି ସୁନା ଦାମ, ନା ଏହା କିଣିବାର ସଠିକ ସମୟ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ନାନା କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। विश्व बजार में अस्थिरता समेत अनेक कारण सुना चमक खसुवा और किणवाक लोकंर चाहिदा कमुवा कहुछि। दाम जहाँ रही दिन को दिन खसबार लगी, कारण मसे भितर जदि आम देखा तेरे पाखापाखि 15,000 टंका सुना दर खसला, किंतु बजार में सुना किणवाई लोकंर सेतिकी आग्रह आसुनी। लोक माने सेतिकी आग्रही हेउ नाहंती बाजार को जाई सुना अलंकार हेउ बा सुना कॉइन हेउ सेथिरे इन्वेस्टमेंट करबा पाई। यह सुनिले टिके जदियो आश्चर्य लागुची, किंतु एहा पछे कोन कारण थाई पारे एहाकु नै मध्य अनेक गुडिये प्रश्नवाची सामना को आसीची। कारण सुना सस्ता हेले साधारणतः ज्वेलरी दुकान रा आमे भिड़ देखिथाउ, किंतु एथर चित्र पूरा भिन्न। सर्वोच्च रेकर्ड स्तररू प्राय 50,000 टंका खसिची सुना। तथापि देश में चाहिदा 70% अधिक कमी जाइछि। ए वर्ष सुना दाम रेकर्ड 1,92,000 टंका पार करिथिला। आज 10 ग्राम सुना दर रही 1,40,000 टंका, किंतु दाम खसीथिले भी लोकमानकर चाहिदा किंतु वर्तमान धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। कारण ज्वेलरी दुकान रे आग परी आउ भीड़ देखिबा पे मिलुनी। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित अर्थनीति विशारद त्रिनाथ लेंका आम सहित जोड़ी। श्रीजुक्त लेंका, प्रथम आपको स्वागत करुच्ची ओटीवी को। श्रीजुक्त लेंका, गोटे पटे सुना दर वर्तमान जदि आम कंटिन्यूअसली देखा मासे भितर बहुत कमिला, किंतु तथापि लोकंकर चाहिदा वर्तमान भी कमुची सुना किणवा पई। कारण सुना कमिबा मात्रे आमे देखिछे जे ज्वेलरी दुकान रे भीड़ लगी थाए। तो कौन आमे आकलन करबा जे एहार कारण कौन रही थाए पारे बोली एक्जाक्टली? पूर्व मध्य आपण जानिछंती श्रीजुक्त लेंका जे मोदी मध्य निवेदन करथिले प्रधानमंत्री जे सुना अंततः पके टिके वर्तमान कम किणंतु। अन्यपटे विश्व बजार रे जो अस्थिरता लागि रही कौन एहाकू भी आमे कारण बोली भाबी परिबा कि जोथि पई लोक मानक भितरे ये चाहिदा वर्तमान कमुछि सुना किणबा को नै? धन्यवाद। जदि मैं देखिबा जे आपण क्वेश्चन करदेले आपण आंसर भी करदेले, तेणु मते कहया पई कम मिलिला। एक्चुअली सुना न किणवार रीजन होउछंती हमर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कर स्टेटमेंट। कारण आपण जब देखिथिबे जेतेबेले हमर फॉरेक्स रिजर्व्स कमुची भी एबे भी कमुची, कि दिन जस्ट अल्प कि दिन होला किछटा बढ़ीची। जेतेबेले हमर तेलर प्राइस बढ़ी बढ़ी चलीथिला एवं से टाइम रे हमर फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करिवार थिला। तेणु सेतेबेले हमकु कुहा जाइथिला जे प्रधानमंत्री कहिथिले जे सुना वर्तमान वर्षे पर्यंत किनिबानी, कारण सुना होची एटा होची हमर कंट्रोल, आमे किनिबा कि न किनिबा हम कंट्रोल ले थाए। तेणु सेति पई लोक मानकर जो आपण जानतो ऑनरेबल प्रधानमंत्री कर स्टेटमेंट को लोक माने समस्ते आदर नियति एवं एक्सेप्ट भी करंती एवं एक्सेप्ट करिसेंती मते। सेति पई हमर घरे घरे जे आमे देखिबा जेतु लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमर अछंती, तेणु सेति पई से तांका स्टेटमेंट को नहीं कि प्रायतः वर्तमान सुना किणवा कमी जाइए। एवं ता सहित एमती नहीं जे बाहागर व्रत घरे सुना कि दौना सुना देइचंती, किंतु सेटा को जेतेबेले आमे एई आपण गणमाध्यम जरिए आमे भी आगुरु भी केथे डिस्कशन करछे जे हमर ओल्ड गोल्ड को रिसाइक्लिंग करबा बा ताको एक्सचेंज करबा, सेटा हला परे नुवा डिजाइन भी से निचंती। तेणु सो दैट हमर फ्रेश जो गोल्ड जो आपनकर सेल हवा कथा सेटा आपनकर सेल हेनी आउ आपनकर इंपोर्ट भी कमिची। एवं जब देखिबे लास्ट एप्रिल में जून 3 मास भितरे पाखापाखि 70-80 टन गोल्ड आपनकर जो माने ओल्ड गोल्ड सेटा भी सेल हेची मार्केट रे। माने आपनकर जेतु प्राइस बढ़ीथिला प्राइस अधिकार रहिछि, तेणु आपनकर एपटे जे देखिबा सेति प्राइस त गोल्ड सेल हेची। गोल्ड सेल हला माने ओल्ड गोल्ड जत सेल हला अल्टीमेटली सेटा को रिसाइकल हला। तेणु ସେଇଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ର
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରେଶ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବାର ନ କିଣିବାର ଏଟା ହଉଛି ରିଜନ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର 1,30,450 ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 22 କ୍ୟାରେଟ, 1,40,850 ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 24 କ୍ୟାରେଟ। କାଲି ବି ପୁଣି ତାପରେ କମିଥିଲା 1,28,000 ବି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ଆଜି ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର 1,29,050 ଟଙ୍କା ଅଛି 22 କ୍ୟାରେଟ, ଆଉ 1,40,780 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 24 କ୍ୟାରେଟ। ତେଣୁ ସୁନା ରୂପା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜି ବି କିଛି ଖସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ $3,975 ପର ଟ୍ରୟ ଆଉନ୍ସ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ହଉଛି। ଗୋଲ୍ଡ କଥା କହିବା ଆଉ ସିଲଭର ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି $57.95 ପର ଟ୍ରୟ ଆଉନ୍ସ ରେ ଟ୍ରେଡ ହଉଛି। ତ ଅଲରେଡି ସିଲଭର ଆପଣ ପାଖାପାଖି 1.5% ଏଇଟା 1.5% 3% ପାଖାପାଖି ଖସିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର କମିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ପ୍ରାଇସ୍ କମିଛି ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ କମିଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସଜେସନ ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଣିବାନି, ଆମର ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ କିଣୁଛେ ଆମର ପଇସାଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ମାନିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାର ଯୋଉ କିଣିବାଟା ଫ୍ରେଶ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବାଟା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। କମିଛି। ओके श्रीजुत लेंका टिके समय दिंतु आपण आम सहित रुहतु खूब शीघ्र फेरुची आपण निकट को आम सहित संजय जेना मध्य संबलपुर ब्यूरो हेड आम सहित कंटिन्यूअसली लगातार भाव रही। संजय आपण निकट को आसापी चाहिए आपण बर्तमान ज्वेलरी शॉप रे उपस्थित रही यार भितर जो मैंने भी सुना किणापी आसुंच ग्राहक मैंने सेमानकर प्रतिक्रिया कौन आसुची एवं सुना दुकानी जी मालिक रही कौन प्रतिक्रिया आसुची? देखो आप मूल जहाँ कहते प्रकृत में सुना रेट कमिवा सत्य ग्राहक मानकर चाहिदा कमी तार ग्राउंड जीरो रे से रियलिटी ही प्रतिफलित होउची। आपण देखंतु ए सुना दुकान ने दुकान खोला अच्छी किंतु कर्मचारी अच्छी किंतु किनिया पे ग्राहक कहीं ना पूरा खाँ खाँ एत बड़ शोरूम अच्छी किंतु गोटे भी आम ग्राहक को देखुनु एठी सुना किनिया पे प्रतिक्रिया ना प्रकृत में कहीं स्थिति होती जो मैंने सुना जे शोरूम रो मालिक अच्छा प्रतिक्रिया नवा प्रकृत में सुना रेट कमुची ता सत्वे भी आम देखुचु ग्राहक आदौ नहांती कारण कौन? नमस्कार। प्रथम मु ओटीवी को धन्यवाद देवी, संजय जेना भाई को धन्यवाद देवी जे एई समय रे वैश्विक अवस्था खराब अछि सेही समय रे हमर जो प्रेस मीट नउछंती माने हमर स्टेटमेंट नउछंती सेटा सबुतर बड़ धन्यवाद। कथा हला देखंतो एबे वैश्विक अवस्था बहुत खराब अछि। एबे जो ईरान आउ इजराइल अमेरिका रूसिया एई अवस्था रे 3-4 वर्ष होलाने बहुत क्राइसिस चलीतला किंतु एबे मझिरे एमती अवस्था खराब हला जे रेट फ्लक्चुएशन बहुत सेटा होची से जो हरमुज जो शिपिंग इटा हला सेटा क्रूड ऑयल सोना पाई डिपेंड करे। सोना और क्रूड ऑयल पूरा परिपूरक हाँ किंतु एबे जो रेट फ्लक्चुएशन होची तापर इंपोर्ट ड्यूटी भी सरकार बढ़ी देछंती सेते सोना रेट भी बढ़ी जाइए तापर कस्टमर नहीं आउ किसी उपाय नहीं कहीं सेल नहीं ताहले एबे कस्टमर दिन भर जहाँ भी सेल होची से स्टाफ खर्च भी एबे बाहरुनी किंतु हमर दुकान रो निज दुकान बोल के आमे चले दउछु रहले स्टाफ खर्च भी एबे बाहरुनी जो प्रॉफिट होची। गोल्ड एक्सचेंज हला ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से भी गोटे फैक्टर हला की हाँ गोल्ड आसुचंती किछिटा आसुचंती किंतु बहुत जन कैश की कार्ड रे बैंक रे दउथले किंतु सेटा भी दउनांती किछिटा ओल्ड गोल्ड भी आसुची किंतु सेल माने प्रथम रो जेमती थिला एबे 20% एबे सेल डाउन अछि 20% मात्र सेल अछि। शेष प्रतिक्रिया संकल्प रे आगु को कोन आपला अभिज्ञता कोन लागुची? एबे देखो आगु तो जो अवस्था अछि हमको इच्छा होने जे सोना व्यापार करबा बोली किंतु देखो आप प्रतिक्रिया शुणुले ये शोरूम मालिक प्रतिक्रिया संजय आप सूचना दौरान दुकान को मात्र 20% ग्राहक आसुंच तेणु से बेपार बाधाप्राप्त होती। संजय आप सहित रुहतु खूब शीघ्र फेरुची आप निकट को आम सहित अर्थनीति विशारद त्रिनाथ लेंका लगातार भाव जोड़ी। श्रीजुत लेंका आपंठ जानापी चाहिए जो वर्तमान प्राइस रही से प्राइस कौन आगामी 6 मास भितर आहरी कमिबार किसी संभावना अच्छी कि ना एठारु ही 6 मास परे बा बढ़िबो बा एठारु ही बढ़िबा आरंभ हबो? देखो वर्तमान टाइम रे जहाँ प्राइस अच्छी बर्तमान डाउनवर्ड मोमेंट अच्छे आप दिन पूर्व भी मुझे कही सडनली प्राइस जो खसुला 1,20,25,000 पाखापाखि आसाला
ବଟ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସଟା ମୋମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇରାନ ଆଉ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେତେବେଳେ ଅପସନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୋଲ୍ଡ ସମସ୍ତେ ନିବେଶ କଣ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ବଢେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଣେ ବା ଡିଡଲାରାଇଜେସନ କରେ ଆପଣ ଡଲାରକୁ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିକି ସେମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲେସନ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜିନ୍ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କାରଣ ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ ବହୁତ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଟିଏଫ ସେଲ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଲ୍ଡ ସେଲ୍ ହେଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମାନେ ସରପ୍ଲସ୍ ଆସିଛି ବେଶୀ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଖସିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ବୋଲି ଯାହା ଲାଗୁଛି ମେ ବି 120 ତଳକୁ ବି ଆସିପାରେ ସେମିତି ପାଇଁ କହିପାରିବା ନାହିଁ 120 ରୁ 110 ଭିତରେ ବି ଆସିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜେପି ମର୍ଗାନର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିଛି ଯେ 2026ରେ ସେ କରିଥିଲେ ଯେ $6,000 per troy ounce ଯୋଉଟା କି $5,625 per troy ounce ଥିଲା যেটাকে সে অপর ট্রেন্ড ଦେଇଥିଲେ যেহেতু যেତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 75-80 ହଜାରରୁ ସୁନା ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଲା 185,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 185,000 ଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 24 କ୍ୟାରେଟଟା 140,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ବି କିଛି ଆହୁରି ବି କିଛି କଟିବ ବୋଲି ଯାହା ଲାଗୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି କମିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସଜେସନ ଦେବି ଯେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଓଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କୁ ରିସାଇକେଲ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆମର ଭାରତୀୟ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ପାଖରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ସୁନା ଯାହା ବି ରହିଛି ମାମା ଭରସା ମାନେ କଣ? ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଭରସାର